mga naimula. Lagi mula Mayday. Mayat medkit di medyo ado lang talaga tinatay siguro mapan nga 100 to 200 nga piraso tinatay niya. Ag-survive naman piman. Lumabunwan tatangan na bunwan ata. Mabigla dahil tanga pa. Lumang to kin umad ag bulong. Dito 2 weeks na ito ini. Dito tarong nga dito. Bali dito dito 700 nga dito kana imula. 1 2 3 talo lang nga plat. May kapat yata dyan nga basit. Yata tani. Diyan na imula ijay nasuro sa nga ribo. Natay pa kaimon mula na. Ngam natay ti nasa 200 siguro karon. Mga nasurok 2 nga bulan pa bunga dagi to